Hello everyone! Welcome back again here in Paradise. So, medyo ko yung nakita ang gagay na sobrang gwapo niya. Nakita ko siya ngayon. So, kung mangutan ako niya, ako siyang gitay. O sa'yo mong galan? McClifford. McClifford. O, pangalan pa lang ulam na. So, are you still virgin? Virgin. Virgin. Are you jutes or ducks? Ducks. Can I touch? Sure. Sorry, duck siya guys. O patol ba ka gay? Depende. Depende. Oh, So, if ever na mo patol ka gay, pila pa yung bayad or no money involved? depende po. Depende po. So, possible walang bayad, possible din may bayad. Tama ba? Oh, magano. So, depende sa inyong sabot, no? So, guys, ducks, and then, depende ang payment. Pwedeng wala, pwedeng niya. So, bye-bye guys!